होने वाले रथ यात्रा को लेकर जामुड़िया थाना की ओर से थाना के सभागार में सभी लोगों को लेकर एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस शांति समिति बैठक के दौरान एसीपी विमान कुमार मिर्धा, सीआई सुशांतो चटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी सोमेंद्र नाथ ठाकुर, श्रीपुर फाड़ी इंचार्ज महराज अंसारी, चुड़ुलिया फाड़ी इंचार्ज सुशोभन बैनर्जी, ट्रैफिक ओसी सुबीर सेन, केंदा फाड़ी इंचार्ज लक्की नारायण दे, मेजो बाबू एस बैनर्जी, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी, महेश सवाड़िया, लतीफा काजी, प्रदीप मुखर्जी, अब्दुल हाउस, श्रवणी मंडल, सुस्मिता बावरी, संतोष सिंह, विश्वनाथ यादव, तापस चक्रवर्ती, भोला पासवान, अनिमेश बैनर्जी, जीतू चक्रवर्ती, सुबर्णो चटराज, सुभान मियां, शेख अशरफ, प्रमोद पाठक के अलावा जामुड़िया थाना पुलिस सहित सभी रथ यात्रा कमेटी के सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बस আমাদের এই একটা খুবই ভালো জয় জগন্নাথের একটা মানে খুবই ভালো একটা মানে কি বলবো আর কিছু বলার নাই, সবই তো বলেই দিলাম। আর আমাদের যে আছে কালকে যে উনি ডেকেছেন, এটা নিয়ে আমরা মেলাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব কালকে। জানি না এনাদের ইচ্ছা যে একটু বড় করে যদি হয় তো খুব ভালো হয়। মানে জায়গাটা খুব ছোট তো শর্ট হয়, হয়তো খুব হয়তো 7-8টা এরকম মানে দোকান বসে, সেটা যদি একটু ভালো বেশ বড় করে করা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। এইটুকুই বলেন। আপনি এই বছর রথযাত্রা হবে, আগে বছর কোই রকম কোই জামুড়িয়া এলাকার মধ্যে কিছু ঘটনা হয় না, শান্তি প্রিয়ভাবে হয়েছে। আর এই বার যে আছে শান্তিভাবে হবে, ওই রকম জামুড়িয়া এলাকার মধ্যে কখনো কিছু এরকম ঘটনা রথযাত্রাতে হয়। আশা করি এবারে ভালো করে আমরা করবো, সকল মিলে যদি সচেতন থাকবো, সিরিয়াস থাকবো, নিশ্চয় ভালো করে শান্তিভাবে হবে। আর সকলকে আবার রথযাত্রা আগামী আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সেখানে আলাদা ব্যাপার, নতুন জায়গায় মেলা করতে হলে আগে আমাদেরকে ওটা বলা দরকার। তাহলে এবারটা ছেড়ে দাও, আপনারা ওখানে মেলাটা মেলা না, ওটা জাস্ট যে কয়েক দোকান পাচ্ছে। ঠিক আছে, তাও কথা ঠিক আছে স্যার, কি বলি স্যার, মেলাটা যেখানে থাকার কথা না, মেলাটাকে সেই জায়গাতে যদি অন্য জায়গায় শিফট করতে হয় তাহলে কিন্তু जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।